हाय गाइस, तो देखते बच्चों टा मैं मोर में आएगा तो मोर में शुए थकेगा। आजा इधर आ जाएगा तो সামনাটা দেখছিস না? আর কি আছে? সেই মূর্তি লাগে ইগল পাখি ওই তো তিনটে। আর ওটা কি শুনলাম ওটার নাম তো আছে, এটা টিয়া পাখি না? গ্রেট, এটা কি টিয়া পাখি তো? গ্রেট ইগল না, এইটা টিয়া পাখি তো? হ্যাঁ ইগল। আচ্ছা তুই বল কড়া করে ডিম কামা। সব কোটি কোটি টাকা দিন গেলি ও উঠ পাখি কই এবার মোরকে কাঁধ ধরলাম, পাচা ধরে এর আমি এরা ম্যাচ ধরেছি বেটা জানো উঠ পাখি কই এরম ধরে এরম ধরে আছি বরাবর এরম ধরে নিচ্ছে মেয়েটা বড় হাসছে। এখানে কান্ড যাচ্ছে, বিখ্যাত কান্ডক্ট হচ্ছে बड़ा কি হবে बड़ा भूल में जाएगा। तो गाइस देखते बच्चों इधर में जाएगा तो जाम जाएगा, जाम लगेगा तो हट नहीं हटेगा तो इधर में जाएगा सही साल। तो मजार वीडियो देखते बच्चों। आ जाओ तो गाइस आ जाओ, मेरा यूट्यूबर है, देखो देखो मेरा भूल जाएगा। এরা পান্তা খায় এটা কি? সব উঠ পাখি না, উঠ পাখি উঠ পাখি। এর গায়ে কি এগুলো পাতা নাকি? কেরে চেল্লাচ্ছে পাখি কই? পাখি আমার মারবি বেঁধে রে মাথা খারাপ। উঠ পাখি এটা কই কই? এই তো উঠ পাখি, এটা উঠ পাখি। হেরে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মাথা খারাপ। উঠ পাখি ওটা, উঠ পাখি কই? ইধারে কি আছে? चलो दिखाएंगे तो तो ये मेरा भूल जाएगा तो ये मेरा उधार जाएगा। चलो फिर मोरा तू आए आए ना क्या देख यार कड़ा केंगड़ा আছে आए ना वहाँ केंगड़ा আছে। तो गाइस देखते बच्चों हम काला है तो क्या है, दिल को सभी अभी उधर नहीं चलेगा। तो ये मेरा जंगल है तो अच्छा ये मेरा धार में जाएगा, इधर जाएगा। এটা কে? ওটা কে? এটা কি কি খায় ও? পান্তা একে 47 মার লিও না, গুলি ঢুকবিনের গা কি? ওটা কি লোহার মাল? জলবস্তি এটা আবার কি? ওর কি শক্ত ওর গা? ও বা বড় শক্ত। ইট মারলে ওর বোকা কিছু হবে, ইট ভাঙবে তোর মানুষ খায়, মানুষ হবে। তুমি বন্দুক নিয়ে মারলে বন্দুকের গুলি ঠিক চলে যাবে, ঢুকতে যায় না। মানে যেটা জিনিস
ये सोची थी ताले मानुष को कंट्रोल करते रहते नहीं तो ये गाय हाथ दे करते एमे भूल जाएगा तो इधर नहीं चलेगा से खुदा चले गया माफिजुल हम काला है तो क्या है दिल को जैसा भी भालो है घूस को ठेलो देखिए इधर में जाएगा वो की खाए पांता खाए चले आएगा तो इधर में जाएगा तो ये कौन चलेगा तो गाइस देखते पाচ্ছ মজার ভিডিও লাইভ ভিডিও থাকো শুধু মজার ভিডিও থাকো আয় না মনে হচ্ছে দম হয়ে এসছে তো ডুম মেরে আসতে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে তো মুখ দেখা যাচ্ছে ওই মুখ দেখা যাচ্ছে প্যাট ফুলে আছে তো চ আর কি আসতে দেখি শরীর দেখেছিস তো ও কি আর ওপরে উঠবে হাতির মতো তাহলে ওই ভেতরে যাই চ এই মাটিগুলো চলে গেছে ওই মালটা কি ওটা সেই ইয়ে মাছের মতন না ওই দম হয়ে যাচ্ছে হাঁপাচ্ছে ওই चल इधर में जाएगा तो मैं बहुत कितना जाम हो जाएगा चल 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 ওই তো হয়ে গেছে দাঁড় কি ধুম কি ধুম तो मैं देखते पाচ্ছ এটা জলবস্তি मेरा पानी ते धूम मेरे जाएगा तो ये भीज जाएगा भूस हो जाएगा हिंदी ये कितना बड़ा जाम हो जाएगा तो सब भूल जाएगा उठे ना কি করে খাওয়া ভাত দেখে যাবে तो येरा मेरा कितना जाएगा की देखছো তোমরা अरे ये गुरुड़ा तो तुम उड़ा ना करो बड़ा पानी में मार बैठे के पूरी गीत किया ये ना और वाले क्या लगेगा ঠিক সালমান খান অত বড় হিরো তো শিকার হরিণ শিকার করে বলে এত জেল হচ্ছে এটা হরিণ শিকার করে বলে হ্যাঁ ও বেজে মো বিরাটে চল ये उठবে না और पांता दिली उठবে नाले उठবে नहीं ये मेरा बिंद्रा बहुत जाम हो जाएगा तो इधर में जाएगा भूल जाएगा तो देखते बच्चों अपना देखते बच्चों मजार वीडियो लाइव वीडियो ये मेरा यूट्यूब चैनल है কোন দিকে যাবো আমি তুই পালাবি তো একটু इधर जाएगा देखिए 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 कितना बड़ा जाम हो जाएगा तो मेरा बच्चा में जाएगा इधर आएगा ये मेरा सब भूल जाएगा तो देखते बच्चों इधर में जाएगा मेरा दुजन में कितना जाएगा ये मेरा दुजन गुइला जाएगा तो इधर जाएगा चिड़ियाखाना में घूरने के लिए आया सब आदमी हम लोग को दोस्त बोल ना बोल ये मेरा जाएगा तो बुझना देखो गाइस हम लोग घूरने के लिए आया चिड़ियाखाना में ये अलीपुर चिड़ियाखाना देखो सब आदमी हम लोग को दोस्त एक साथ मिलके सब आदमी आया इधर देखो कितना ज़्यादा आदमी सब घूरने के लिए आया इधर गांडर देखने गया आदमी इधर एक गांडर नहीं गांडर तो गांडर तो हाँ गांडर सब अच्छे पर भालू अच्छे गांडर ये मेरा गांडर में जाएगा तो भूल जाएगा तो ये मेरा सलीम है देखिए मेरा डीम पालेगा तो मेरा भी ना पागी लगी ये मेरा कितना बोए जाएगा ये मेरा कमरा कमरे में डिम पाচ্ছে নাকি ये मेरा লাগছে দেখতে পাচ্ছ ফটো তুলে কি হবে বেগা किस करते ये मेरा पांता खाएगा लाइन में बसे जाएगा इधर में जाएगा तो
সব ঘরতে চাঁদ তৈরি করে নিয়েছে রে। হ্যাঁ সাজারু কে কে সাজারু সে আবার কে জারুল ফুটিয়ে দেবো কাঁটা। কে সেটা কাঁটা ছাড়বা। দেখি কি আছে হাত দিলি না তোর হাতের কিছু কি কি এর ভেতর কি আছে বিরাট বিরাট কাঁটা মালিক। সাজারু সে আবার কি সজল কাঁটা সাধারণ না इधर में जाएगा तो कितना बड़ा जाम हो जाएगा। অনের বই দেখো নি অনের বই সজল ফুটিয়ে দেবো কাঁটা। হইছে শুয়ে এ মা ভিতরে মারা না গেল না হইছে সব পড়ে আছে খাইনি। ও মা গাইজা কাঁটা সব হাত দিলি না এ ও শুয়ে আসতো নিয়ে ওর ঘুম লেগেছে শুয়ে আছে। এই সব মরে গেছে ভাই ওর খাবার সব দেখেছি ওখানে কি কাঁটা কত খাওয়া দেখেছি একটা ও খাবে এখন চা চা দেখতে পাচ্ছিস কি হ্যাঁ 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 तो इधर में जाएगा तो कितना बड़ो भूल जाएगा तो ये मेरा कॉल मेरे मुँह से जाएगा लोग में वोट जाएगा। हाँ ये मेरा पांता खाएगा। ये मेरा जंगल इलाका है पहाड़ी इलाका है मेरा पांता खाएगा।